Om Agyandimirandasya Ginanjala Savakaya Jaksummitam Jena Tasma Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishaya Bhutale Srimate Bhakti Vaibhava Puriko Swami Namine Gauravani Bracharaya Drita Sangalpa Muttave Krishna Shakti Swarupa Bhakti Vadhane Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine. Shiva Shivanavi Devi Dai Dai Krivatale Krishna Sambandha Vigyandaine Prabhave Namaha. Madhuryotsvala Premadya Sirupa Nuga Bhaktida Sigora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate. Namaste Gauravani Simurta Dinadarine Rupa Nuga Viruda Pasidanda Dvandaharine. Namo Gaura Kishoraya Sakshat Varagya Murtaye Vipralambar Sambhade Padam Bhajayade Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchitananda Namine Gaura Shakti Sarupa Rupa Nuga Varayate Ura Vibhava Bhumistam Natesta Sanjana Priyaha Vaishnava Sarva Bhauma Si Jagannath Ji Namaha. Vancha Kalpa Darupyascha Kripa Sindhu Vevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Vadayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradasi Namaha. Vanchadvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Padaram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopisa Gopika Kanda Radha Kanda Namostude Bhakta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Haripriye. Jadam Sruto Pango Mama Mandamadeyagadi Ma Sarvasya Badam Bhujo Radha Madan Mohana Divyat Brindaranya Kalpa Tumara Sima Drantnagara Sima Sanasko Sri Sri Radha Sila Govinda Devo Prastalipi Sevimano Smarambi Shriman Rasar Sarambi Vamsivat Tadadasitaha Khasam Vino Sranya Gopi Gopinata Stestanaha Vrindai Tulasi Deve Preya Kesavasya Cha Krishna Bhakti Bari Devi Satvadaya Namo Namaha. Narayan Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Chayat. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Harinama eva kevalam karo naste eva naste vigatyanyanaha. Mukam karoti pachalam videkirim yat pipadam aham vande si guru dinadaranam gurube Gaura Chandraya Radhika Dataraye
Krishna Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo Namaha Chaitanya Manopistam Stapitham Yena Bhutale Swayam Rupa Gadambadam Dadati Svabhadantikam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. First of all, I want to offer my fullest Satsdangavat Dhanavad Pranams under the divine lotus feet of our spiritual master Nitalila Pravista Om Vishnu Pad Paramahamsa Paribraja Sisyamat Bhakti Puri Goswami. Similarly, I offer my full Satsdangavat Dhanavad Pranams Nitalila Pravista Om Vishnu Pad Paramahamsa Paribraja Sila A.C. Parnasami Prabhupada and all our Rupanuga Guru Varga, all devotees present, they offer my respects to all. Za všeho nejdřív dávám moje poklony mému duchovnímu mistru Bhaktivaiva Kišorí Maharádžovi, Šilovi Prabhupádovi a taky všem přítomným modelům. Slyšíte všichni? A budu pán. So I want to start today is any topic, any question from anybody who is interested in the Bhakti Yoga, or some question he noticed down to have to start some topic. Is anyone here to ask anything about Bhakti Yoga? Má někdo nějakou otázku, co by se chtěl zeptat o Bhakti Yoze nebo ohledně Bhakti Yogi? Do you have a question? Já bych se chtěl zeptat, jestli jste viděl film Matrix. If you have seen the movie Matrix. Sorry. Já se ptám proto, že tam je jedna scéna, kdy hlavnímu hrdinovi řeknou, že celý svět, který zná, je jenom iluze a on by se měl od něj odpojit a dostat se do úplně jiného světa, který je skutečný. There is one scene when the main character, they explain to him that all the world he had known until now is actually false, and he should get disconnected from that and connect to the real world. A je třeba říct, že i když to byl odvážný člověk, tak se toho hodně bál. And even when he was quite brave, he was really afraid to do that. Ale nakonec to udělal. But finally he did it. A já ve svém osobním životě cítím, že takovýhle krok možná nejsem schopný udělat. And I feel in my personal life that maybe I'm not able to do such a step. A stačí, aby třeba někde začala válka. And it's enough just if the war starts somewhere. Já to začnu velmi silně prožívat. And I get really emotional about that. A cítím, že patřím do tohohle světa, ne do jiného. And I really feel that I belong into this world and not some another world. A to mi dává takové obavy, že vlastně všechny moje nějaké aspirace v duchovním životě jsou beznadějné. So, judging upon this, I feel like all my aspirations for spiritual life are worthless or useless. To vlastně není otázka, ale je to nějaký popis mého stavu duchovní. It's not actually a direct question, it's rather like a description of my spiritual state. Vlastně ta otázka by mohla znít, co teď můžu dělat. So the question might be like, what can I do with that? So one point I could not clear now, that the actor of the movie or how to say, the character, who made this drama. So what he did about, how do you find out, how he proved for the show to the people that this world is unreal and he want to manifest another world, this he could not get. No, completely what? Like in that movie it was that actually all humans are just connected with the brains to think they are living in the world, and it's not true actually, they're just like capsules kept by robots or something like that. Yeah, exactly. So they wanted the hero to wake up from this dream he was living and to wake up in a real world. The movie shows like that there is a body, yeah, and something, and also like soul.
And he could make the decision if he wants to do that, if he wants to continue to live the dream, which was unreal but nice, or if he wants to wake up to the real world. And the hero had a problem, if yes or no, but then he decided that yes. And he said, like, in the spiritual life, we are doing actually the same thing, right? We are disconnecting from the false world and we are trying to wake up in the how real he did it world. in the movie to show that? In the movie, he knew it's complicated. It's but one of top movie actually last 20 years. Yeah, Because really it's good kind of, some movies are that they read Prabhupada books or something like this. Yeah, And they try to actually show in the movie that the body and all this material world, it's not real. Yeah. And the soul, which they try to show again with the like body, like us, living somewhere else. And you can, they connect through like computer system, very high tech, that you can be there or not. They can transport. They're living in some kind of other space. Okay. And they are just. But how they showing this that somebody can see the difference? How they showing this in the film? This I could not catch that. Yeah, many people. Matrix. I think people actually cannot I mean, how understand. much they could manifest it to the eyes of the people. It's very strong in the movie. Many people can understand that this world is illusion. Yes. It's very powerful in this. Yeah. Therefore, it's one of top movies. Like this concept, everything I lived for is actually not existing in the movie. It's perfectly shown. And it's controlled by three gunas. They are actually present, the three agents there, who control anyone who try to escape from their This is system. perfect. Yeah. It is actually. Many devotees was actually recommend to watch the movie, even like in temples. Because they say, wow, look, this is like very strongly shown some kind of philosophy that we have in Bhagavad Gita. They brought it very near to the and eyes of the people. they try to show that the soul is somewhere like in false ego, you know. Yes. And it's there entrapped, you know, and cannot escape. And they try to. There is many sequences of the movie, and they try to escape from this. And actually, it's because they don't have spiritual world. So it's and always somewhere in subtle sphere. Okay, maybe you can explain this what he generated. Everybody saw the movie, so. Everybody saw the movie. Je tam někdo, kdo neviděl Matrix? Jo, neviděla tak, já jsem Já jsem viděl celou Yeah, it's popular between devotees because it's really speak a lot of philosophy. But his question was that I'm supposed to make the same step in spiritual life, like to disconnect from everything I thought it's important and real, and make the step. But and I think I'm gonna do that. But let us say the COVID starts or the war starts, and I get really involved in that, and I really feel I'm part of this world. And I think like the connection from other world for me is not possible. That was the question. You read the Bhagavad Gita? Budeš číst Bhagavad Gita? You read Bhagavad Gita? You read Bhagavad Gita? Četl jsem ji před další dobu. I read it some time ago. Because you have to read it daily. All these questions you have to yourself about the life and about the unreality and reality. Všechny ty otázky tady Krishna already gives the answer. A realitě, tak tam na to Krishna dává přesnou odpověď. In Bhagavad Gita he speaks this whole truth to Arjuna. V Bhagavad Gita on vypráví celou tady tuhle pravdu Arjunovi. In the beginning Arjuna he could not surrender somehow. Even Krishna told him he should fight. He said no, I don't fight. Na začátku se Arjuna nemohl odevzdat, dokonce i když Krishna mu řekl běž a bojuj, tak on to prostě nedal. So he relied on his own capacity to see and analyze the things. On jako závisel na své vlastní kapacitě vidět věci a analyzovat je. Because he looked on the other side, oh, these are my relatives, my teachers, some friends, all on the other side, why Krishna now standing here, I should kill them. So this is unjust, how he can do that? So he decided himself, no, I will not fight. He started shaking, the bow fall down, he said, my Lord, I cannot do that. Protože on tam viděl na té druhé straně ty svoje příbuzný guruji, přátelé a všechno, a teďka Krishna mu řekl jako běž a zabije, takže mu vypadl prostě luk z ruky a řekl si, ne, tohle prostě nedám, to nemůžu udělat. So same thing what Bhagavan Krishna
speak to Arjuna in the second chapter of Bhagavad Gita is that what the spiritual master speaks to the Shishya, to the disciple. Stejná věc, kterou Krishna řekl Arjunovi v druhé kapitole Bhagavad Gita, je to stejný, co říká guru svým žákovi. As many shlokas there, the second chapter is very large, no? Druhá kapitola je fakt hodně dlouhá, je tam hodně šlok. And there is almost a summary of the whole Bhagavad Gita in the second chapter. A je to vlastně takový shrnutí celý Bhagavad Gita, ta druhá kapitola. So try to read the second chapter of Bhagavad Gita and study it a little, go back, forth, and again read it and little study what Krishna is speaking there. Snaž se opravdu důkladně si tady tu část přečíst, opravdu si to nastudovat, aby zjistil, co tam vlastně Krishna říká. Surely after that you will come out from your sentimental how to see the things, that will change after that. Potom se tvůj pohled na ty věci změní, na ty, jako ten sentiment jakoby opustí. Because basically if we watch the news or we follow the thinking capacity of the society or the politics or who anything have to say, if we follow that, když sledujeme zprávy a co říkají politici a co si myslí společnost, we will end in a big agony up finally. Tak akorát skončíme ve velké agonii. Because they don't know. They simply don't know. Prostě nevědí, oni prostě neví. If you look a little the news, how much they're speculating. This could be like this, no, he do like this, they do like this, maybe like, and then all of a sudden this thing is come still others, so they don't know. Když se podíváš na zprávy, tak vidíš, že oni jako spekulujou akorát, jo, mohlo by to být takhle, nebo takhle, ne, je to takhle, a nakonec je to stejně úplně jinak. Finally, if they're really honest, they should submit and so say, I must keep myself out of this, really I don't know. A kdyby byli jako upřímní, tak si řeknou, ne, já prostě tady opravdu upřímně nevím. And you will see later on, let's say now 2-3 years passed with some first this and that, always something is going on. And wait 1-2 years more, again your vision will change about when you see how the thing manifests. Teďka se jako děli za poslední 2-3 roky nějaké věci a s odstupem času pak člověk uvidí, jak se to vlastně všechno vyvine. Really nobody knows, not even the biggest leaders in this world. I don't want to mention any name now, but we know very well their names. They are in power, they are big leaders, they are manipulating the society, they want to have their false ego to want more and more wealth or whatever. So, but they themselves don't know. They are just a marionette on the strings of the trigunas, like trigunas. They are just manipulated from above. Všechny tady tyhle velký lídři a politici, který nechci jmenovat, tak oni tady řídí prostě celý veškerý ten chaos, ale přitom oni sami jsou akorát jako loutky v rukách 3 kvalit hmotné přírody a sami ve skutečnosti nic neví. So we can also speculate now, we can say maybe they bombed down so many houses there because they need new houses already very old. Že si můžeme říct, že bombardovali tam ty že tam bombardovali nějaký města, protože bylo potřeba postavit nový domy. Třeba to tak je. Or the bodies already they have to remove they change another body. Ano, bylo potřeba, aby se vyměnili ty těla. Takže to může být ta válka. That will manifest in 1-2-3 years, maybe later, not right now. Now it's if you keep your mind inside that, you cannot say any conclusion what will come out with it. Nobody knows that. You can just speculate. Maybe they stop, they will do this, that, something happen in another side of the world, another thing will start. Když se na to teďka budeš zaměřovat, tak stejně jako nic nevyspekuluješ, jak to dopadne a proč to je, jak to je a co se někde stane na druhém konci světa. So if they could read the Bhagavad Gita or somebody would teach also to the leaders what does Bhagavan want from every one of us, then their view will change and we could live also in Vaikuntha in this planet for that time. Even it is unreal. Dokázali číst a pochopit Bhagavad Gita, tak by a přijmout je, tak všichni bychom si tady žili jako v ráji, jako na Vaikuntě. It's possible. Je to možný. I listened one statement when A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada was on the planet in the 70s, especially this 12, 13 years, 14 years when he preached all over the planet. Já jsem slyšel, jak šla Prabhupada říkal někdy v 70. když už nějakých 12 let cestoval po celé planetě. Atmosphere like Vaikuntha. Just wherever he is present is a Vrindavan, everything is there. Kdekoliv on byl, tak to bylo jak na Vaikuntě, to byl jak duchovní svět a byl prostě přítomný Vrindavan. And of course other preachers came also who pure devotees of the Lord. A taky bylo spousta dalších kazatelů, čistých podaných pánem.
this going on the other side, maybe they don't know something. They know these leaders, big political leaders. They know something about Hare Krishna movement, Krishna consciousness, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, all devotional bhakti scriptures, the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Maybe something they know something about, but not really what the Lord is coming to give to us in this Kali Yuga. They don't know that. Oni ty velký politický vůdci možná mají někde nějaký ponětí, že existuje jako nějaký Hare Krishna, ale jako, že by jako věděli, tady znali ty písma a znali Pánovo poselství a proč se stoupil a tak dále, tak to asi ne. So in a world where many selfish people living with a false ego and puffed up and full of argument and they want to explain about the science and all this thing, how this whole thing is exist, so they cannot understand. Takže všichni tady tyhle nafoukaní lidi na falešném egu se snaží vysvětlit, jak všechno tady tohle funguje a jak se to stalo, ale ve skutečnosti nic neví. Because as you mentioned before, this is a prison house of three guna. Protože, jak už jsem říkal předtím, tohle je vězení ze 3 gun. Tamaguna means I really don't know. It's in essence ignorance. Tamaguna přímo znamená nevědomost, že člověk neví vůbec nic. Rajaguna means I want more and more and more. I have to do this, I have to that. Maybe I can enjoy their property. I can enjoy this, that. So they are very busy. Rajaguna znamená, že já chci víc a víc a možná se budu moct užívat tady toho a tamtoho a člověk je pak hrozně zaměstnaný. They have not a moment time in the whole life to sit down for 1 minute and listen Bhagavan's word in Bhagavad Gita. Za celý život nemají ani chviličku času, aby si sedli a vyslechli Bhagavad Gita. They must come a little to sattvic guna, means little purity of the mind. Musí aspoň trošičku se namočit do sattva guny, aby získali tu čistotu mysli. That is connected with the food, is connected with the clothes, is connected with how you clean your body, how you clean your mind to just have a more clear concept of the life. Sattvic, not passion, little cool down and little. Tohle je jakoby spojení i s tím, jak s naším oblečením a očistou mysli a těla a tak dále, aby jsme se trošku jakoby uklidnili. On that point they will be little open for spiritual topics. A až teprve tehdy budeme trošku otevření pro nějaký duchovní témata. Otherwise this guna maya, triguna maya, they're completely like captured, like in a trap. But not only we are, the whole universe, all living entities, because it's a law here, it's made by the Bhagavan, by the God. He made such a law here. Nobody can say, okay, I don't care, I don't follow this, but he's automatically captured. He cannot come out. How to come out? That is our campaign. Triguna Maya nás zcela pohltí a nejenom nás, celý vesmír je pod její vládou, protože takhle to tady Krishna zařídil. If you can escape from the Triguna Maya, then you understand, oh, I'm a spirit unite of Krishna, I'm Sat, Chit, Ananda, Vigraha, I'm purely spiritual. Když se tady z toho vlivu vymaníš, tak můžeš zjistit, že ty jsi Satchitananda, jsi součástkou Krishny. I'm full, actually my real nature, who I am really, I'm happy. I'm a happy being. Moje skutečná povaha je, že jsem šťastná bytost. Knowledgeable being, real knowledge, not covered. Která má skutečný poznání, který není pokrytý. That's I am. To je to, co ve skutečnosti jsem. So if you come to this higher understanding who I am, tak když přijdeme tady na to, k tomu vyššímu pochopení, kdo ve skutečnosti jsme, then the spiritual life will start from that point, not before. Ten moment teprve začíná duchovní život, ne předtím. So how I can understand who I am? Jak můžu pochopit, kdo jsem? Only by the teachings given by Bhagavan Krishna himself to the 6 Goswamis, to the previous Mahachans, to the Manus who give the law for the mankind in the universe, only to these teachers. We can know only from them that how to come out from this bondage of the Triguna Maya. Můžeme to zjistit jenom díky instrukcím, který dal Krishna a Manové to pak předali dál, tak jenom díky tady těmhle učitelům my to můžeme zjistit. Otherwise, everyone is a prisoner, even the biggest leaders. Jinak každý je vězeň, dokonce i ty největší vůdci. In this planet Earth. V téhle planetě Země. And more bigger leader in the heavenly planets, demigods. A na nebeských planetách jsou ještě větší lídři. They have more subtle bodies. Oni mají ještě subtilnější těla.
But still there is temporary and they will vanish after some time. Ale i přesto jsou dočasný a jednoho dne zmizí. So that is, he's talking about this universe, about this so-called unreal world. It's manifest in such a feature. Když mluvíme tady o tomhle vesmíru, tak ten jakoby nereálný svět má tady tuhle tu vlastnost. Triguna Maya means the sense objects, what exist, what we can see with our eyes, what we can with our ear, with our nose to smell, taste, or understand with our mind. That's all these objects and the senses. So they have a relationship somehow. Všechny tady tyhle objekty, které můžeme vnímat očima, ušima, jazykem nebo naší myslí, tak mají vztah skrze ty naše smysly. S těma našima smyslama. Now the question is why they have this relationship. Otázka je, proč ten vztah mají. But since we have not just this one life here, now we have a human body, a man or a woman, little young, more old, like this. We have that now. But who I was before? My máme teďka tady tohle lidské tělo, ale kdy jsme byli předtím? Not sure, I don't know. You can go to some people, they say you was in last life like this and that in last life this, but this can be true or also not true, nobody knows exactly. Nemůžeme si být jistí, jako můžou být nějaké lidi, kteří nám řeknou, jo, v minulém životě si byl tohle nebo tamto, může to být pravda, ale nemusí a nikdy si tím nemůžeme být jistí. So we took birth in this planet, in this material world, we get the human body. Narodili jsme se tady v tomhle světě a dostali jsme tohle lidské tělo. And from the very beginning, what we're learning, everybody knows, I think. A co se učíme od úplného We all have začátku? the same origin. Všichni máme ten stejný původ. How to deal with this world, how to deal with the people, with the parents, with the friends. Jak jednat s tímhle světem a přáteli a rodičema a ostatníma lidma. And automatically become completely attached. You get attachment to what you think this belongs to you, what is your body. You think this belongs to you. That attachment is very strong. Automaticky k ním získáme připoutanost a taky k tomuhle tělu, o kterém si myslíme, že jsme to my. So you must imagine we cultivating this attachment since many lives. Takže It's not possible in one few minutes I change my mind, I give it up. It's not like that. Musíme si teda představit, že tady tohle připoutání si pěstujeme život za životem, takže to není tak, že se během toho, že se toho zbavíme lusknutím prstu. We can believe that or not, but the question is, I have to see myself, where's my attachments in this world? How much I have to attachment to this or that? Můžeme tomu věřit nebo ne, ale musíme si říct sami sobě, jaký máme připoutání k tomuhle světu. Unless we become completely detached, we cannot come out from this temporary film of this material world and live in the real world. It's possible, but not immediately. A dokud tady k těmhle věcem nepřestaneme být úplně připoutaní, tak nemůžeme nechat tady tuhle tu filmovou iluzi tohoto světa a odejít do skutečného světa. So your question is, read Bhagavad Gita, especially second chapter is very important. Hlavně druhou kapitolu, to je hrozně důležité. Everything is about the soul. What we are is very beautiful described. Je to tam krásně popsaný, kdo jsme my jako duše. We can quote many slokas now, but everybody have to read this himself, to study this a little to understand. Citovat hodně šlok, ale každý si to opravdu musí pečlivě nastudovat sám. Because our problem is that we immediately forget everything. Problém je ten, že my okamžitě všechno zapomínáme. But if we see Arjuna in Bhagavad Gita, after Krishna spoke him, he said, yes, you speak like a learned man, but actually you don't know. Krishna říká Arjunovi v Bhagavad Gita, ty mluvíš jako učenec, ale ve skutečnosti nevíš. After when Arjuna surrendered, až potom, co se Arjuna odevzdal. Oh my Lord, now I will follow what you say. I not rely on my own capacity to think the things, to organize the things. I will rely on your speaking now. I surrender now. Tak řeknu, pane, udělám to, co chceš, já se ti odevzdávám. Už nebudu záviset na mém vlastním přemýšlení. Then he will explain many things. A pak vysvětlil spoustu věcí. And this was in the middle of a biggest war, actually. A to bylo vlastně uprostřed té největší války. Transcendental knowledge spoken in the middle of a war. Transcendentální poznání bylo vyřčeno uprostřed války. One side was the Kurus, on the other side was the Yadavas. Na jedné So both straně standing byly and Kurové a na druhé Jadavové. there was maybe half an hour time to when he stopped to fight, and then Krishna speak in the middle of the battlefield. He spoke all this whole Bhagavad Gita, means 700 slokas, up to 18 chapters. He spoke everything to him.
Jak se jenom se člověk vlastně Krishna vyřknul mezi těma dvěma armádama. How do karma, yoga, jnana, what is the destination of all these people who follow these processes? Many processes explained. Arjuna said in one point, I cannot understand this. I'm living in Kali Yuga. My mind is like the wind. I cannot follow any of these processes. Tell me something else. Krishna tam vysvětlil všechno o karma józe, gyana józe a tak dále, ale Arjuna říkal, já tohle to nedávám, já žiju v Kali Yuze a moje mysl je přelétavá, já potřebuji něco jiného. But many important things are explained there. Ale je tam vysvětlena spousta důležitých věcí. Like not eat too much, not eat too less, not sleep too much, not sleep too less, not work too much, work too less. Just regulate to come in the sattvic understanding. Nejíst moc, nejíst málo, nespat málo a tak dále. Všechno je to tam, jako, je tam daný to sattvický pochopení. Because if somebody eating more, he will sleep more. If he drink more or he takes some intoxication, he will be more tamakuna. So he need to sleep more, he cannot understand the things, he have no time for spiritual discussion. Protože když člověk hodně jí, tak pak musí hodně spát, když pije nebo bere drogy, tak pak je, teďka nevím co, když zase člověk málo spí, tak je pak otupený a nemá kapacitu na nějaký duchovní diskuze. So Bhagavad Gita is very important. Bhagavad You Gita have to really read that, what the Krishna is saying, because he speaks to Arjuna, but he speaks to all of us. It means for every single one of us, this message of Bhagavad Gita. Musíme si přečíst, co tam Krishna říká Arjunovi, protože on to neříká jenom Arjunovi, ale říká to nám všem, to je poselství Bhagavad Gita. And you really understand it. A když to opravdu pochopíš. And in the end he says, now whatever I told you, just forget everything, give everything up and surrender completely to me, to Krishna. A na konci pak říká všechno, co víš, čeho se vzdej a jenom se odevzdej mě, Krishnovi. All your dharma, all your duties, whatever you're doing, you just give up everything. And don't worry, Masujah, I will protect you. I finish all your karma of all lives, I finish that. Don't worry, I will protect you. If you surrender completely to me. Všechny ty povinnosti, všechno, co si myslíš, že víš, všeho se vzdej a jenom se mě odevzdej a věř, že já tě ochráním. But who can do that? Ale kdo to dokáže udělat? I think nobody. Já myslím, že nikdo. Therefore, Siddhartha Mahaprabhu, after a long time, he said, I have to come to this world, after 4,500 years, to teach the people how a bhakta should live, how the devotees live. I personally, if I not personally teach that, nobody will understand, nobody will surrender, nobody can give up everything to believe completely in me. They don't know how to do that, and nobody did, of course. So therefore he came again. No, ale když nevěděl, že jako lidi moc jako neví, jak se s tím vypořádat, jak to vlastně udělat, a proto za 4,5 tisíce let se stoupil znova jako pan Chaitanya. But when he came, they discussing Srimad Bhagavad Gita. A když přišel, tak diskutovali Bhagavad Gita. They discussing Srimad Bhagavatam. Diskutovali Bhagavatam. And how he conduct his life, his daily activities, is written down in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. Jak žil svůj vlastní život, tak to je diskutovaný v Chaitanya Charitamritě a Chaitanya Bhagavatě. If you open these books, if you read these books, když čtete tyhle knížky, and if you read the purport of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, čtete Prabhupádovy výklady, I guarantee you get a great inspiration tak ti in your life. garantuju, že získáš velkou Because inspiraci. how he write, how he summarize all the commentators to give the truth Zhrnuje všechny ty různé for us simple people who not understand the highest philosophy. He made it so wonderful that if you just read few sentences, you will be very inspired in your life. Aby tady tuhle vysokou filozofii předal nám, který o tom opravdu nevíme vůbec nic, tak stačí si přečíst pár řádků, on to napsal takovým způsobem, že z toho budeme inspirovaní. And it changed the life of so many people. Změnilo to už život tolika lidem. They are counted amongst the fortunate people. Not unfortunate, fortunate. To jsou ty šťastní lidi, šťastní Even they lidi. live in Russia, Ukraine, wherever they live, still they're fortunate because they know the truth. They don't care for nothing what is going on, what happened. V Rusku nebo Ukrajině, tak to jsou šťastliví lidi, protože oni znají pravdu a what is going on? If they know the truth about the conclusion of our scriptures, pokud znají pravdu o závěru, they will not fear or get the paranoia nebudou or paranoidní. care for what is going on. Nebudou se starat o In to, some co se countries děje. is a war, what to do? Někde je válka, tak co? What can you do? Co můžou You can udělat? run away from your karma. Nemůžeš You utíct become tvojí karmu. a refuge, okay, but you want to come back or
your karma will catch you anywhere, what you can do. Jo, i když budeš uprchlík, tak stejně ta karma tě dožene, takže co můžeš dělat? That is what the people cannot understand. To I je think to, co lidi nobody can nechápou. understand Nikdo it. Not tomu possible. nerozumí. To není To možné. look behind the scenery, why this happened to them, Ale to podívat these and that se people. na to, That proč se is těm lidem děje tady tohle. the law of karma, nobody can understand that. Zákonu karmy nikdo nerozumí. That is difficult. A je to těžké. Složitý. To otevírá další otázku, jak je to potom s aktivitou a fatalismem, jo? Aby se člověk srovnal v tom, když třeba jako ti lidi z Ukrajiny utíkali a někteří neutíkali, jo? Někteří se odevzdali karma, nedělám nic, jo? Ale jako kde potom jako brát ten střed, jako jíst hodně, jíst málo a zároveň jako činit a být fatalista. Yeah. He say like how to find the fine line between like act for yourself and making decisions and between like be fatalist that I cannot do anything, everything will happen anyway, and like how to find the fine line between like being activist and being fatalist. Understand? So everything is coming from Krishna. Všechno pochází od Krišny. The whole creation, whatever is manifest, Celý stvoření. we are all is, everything comes from Him. Všechno emanate přichází from od him. něj. Všechno z něj vybírá, vystupuje. And if you don't know which decision you should take, if you don't know, you should like this or that, better to sit and meditate and chant and wait. The moment will come where you get what is proper you do. That is coming. That gives Krishna. But you have to do some bhajan. Means you perform your sadhana bhakti. You're practicing this. If just sitting and waiting and become lazy, that is not the solution. Až když nebudeš vědět, jakým způsobem se rozhodnout, tak si můžeš sednout, jako meditovat a nechat, až se to nějak jako vyjasní nebo vyvrbí. Není samozřejmě jako být línej a nedělat nic, to není řešení. Sometimes devotees come to the spiritual master, oh Gurudev, I want preaching. Because I read these books, it becomes inspired, I want to preach. Yeah, okay, you want to preach, yeah. Někdy lidi přijdou za guruem a řeknou mu, hele, já jsem si tady v těch knížkách přečetl, že je dobrý kázat, já jsem inspirovaný, tak já bych chtěl kázat. So you want to preach, but hey, wait a moment, what does Krishna want from you? You know this? Tak ty chceš You maybe kázat, don't know. So then, ty chceš kázat, ale co chce od tebe Krišna, víš to nebo ne? you have a taste in chanting the name Nam Rasa. Nam Rasa, have taste, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You have a taste? Máš nějakou Nam chuť ve rasa. zpívání Mahamantry, nějakou namarasu? You have a taste in service? Máš nějakou Service rasa? ve službě, nějakou služební rásu? You have a taste in Katha rasa? Hari Katha rasa, you have a taste? Máš nějakou chuť pro katha rasu, pro harikata? You have a Tyaga rasa, means taste for Tyaga, to renounce something in the life. Máš chuť pro čára rasu, jako zříkat se něčeho v životě? Etc. A tak dále. So if not this rasa, you have some rasa in your chanting and the seva and all these activities, then it's very difficult how you want to preach if you not yourself taste this. It's just an example I'm giving. Jo, pokud žádnou tady z těchto chutí nemáš v ničem, co děláš, tak jak chceš kázat. Já teďka to dávám jako příklad. Because, you know, if, okay, you preach and maybe you get a lot of followers, some money will come and you become some subtle pratishta, they worship you, all these things, it can be a big problem for you because that you cannot give up. Protože když začneš kázat, tak přijdou nějaký následovníci a peníze a pratišta a to je velká překážka, protože toho skoro není možné se vzdát. Karma, Kamanika, Pratishta, this is the 3 stumbling blocks for everyone. Even for devotees, who are advancing, that will be some stumbling block, means some hindrance there. Kámo, kaminy, pratišta, tohle jsou překážky pro odaný, které jsou jakoby na vyšší úrovni. Maybe he can give up money, woman, any attachment, he can give up that. But almost sure what he cannot give up is his subtle pratishta. Protože i když se člověk dokáže vzdát jako peněz a žen, tak ta pratišta tam prostě subtilně pořád funguje. I'm great. Já jsem velký, já jsem skvělý. Yes, Mr. So-and-so, I'm big politician. Já jsem pan ten a ten, jsem they're velký enjoying politik. that subtle famousness, they're enjoying that subtle
energy. It's subtle sexual energy, subtil. To je vlastně Not gross, subtil. sexuální energie, není to jakoby hrubá, ale subtilní. So that cannot, therefore this Triguna Maya is made in such a way you cannot give up it. It's very difficult to escape from that. Ta Triguna You Maya cannot come out. je udělaná jakoby tak pevně, že není možný se z toho vymanit. Because this is the test in this material world. Everybody, okay, you be like this, okay, come. Then there will be many tests, you have to pass many tests. And the tests become more difficult, more close you come to the goal. Tohle jsou vlastně zkoušky toho hmotného světa a ty zkoušky budou těžší a těžší, čím více budeme přibližovat k Bohu. And you cannot do it alone, you need help. A nedokážeme to udělat sami, potřebujeme pomoc. You need help from above. Potřebujeme pomoc ze zhora. They coming and take you out from this, they will help you, then you'll be saved. Otherwise, by your own renunciation, by your own power, that will not work. Když oni přijdou a vytáhnou nás nahoru, tak to zvládneme, ale naší vlastní silou odříkání, naší vlastní silou to nezvládneme. Therefore, to find this line for this decision, it's not such an easy thing. There's many considerations that they have to come to that point. Proto najít jakoby tu hranici mezi tím a tím, tu správnou, tak to není nic snadného, protože je tam spousta věcí, co je potřeba brát v potaz. But simply for the daily life, or for a normal thing, just you wait a little, you take yourself out from that subject and just watch the whole thing from a distant place, and then you think, okay, what do we do? If not clear, little wait, this will just manifest automatically. Ale v běžném životě, když máš něco, co právě se potřebuješ rozhodnout, jak to pořešíš, tak prostě snaž se od toho jakoby poodstoupit, podívat se na to ze zhora a pokud pořád ti to jakoby není jasný, tak zkus trošku počkat, jak se to vyvrbí. We're all like this. So sometimes I have to do some job the next day, or I have to organize something, so we think before how to do this, can be any problem there, how I can manage in such a way that some thinking will be there. Tohle děláme běžně, že třeba když máme dělat nějakou práci, tak si to pořádně rozmyslíme a naplánujeme. Nějaký přemýšlení tam do toho vložíme. But if we give it to Krishna, then it will go smoothly. A když to necháme na Krišnovi, tak to půjde hladce. Any other things? Jsou nějaké další otázky? I've been discussing just the basic things. Tady diskutujeme takové základní věci. But like in Bhagavad Gita, when as soon as we surrender, Sharanagati means surrender. V Bhagavad Gita je napsáno, že jakmile se odevzdáme, Sharanagati znamená odevzdání se. This is sixfold. Je 6stupňový. Means I give up what is a hindrance to develop my devotion, my bhakti, my love to the Krishna, to the final goal. To znamená, I give up that what is. Že se vzdám všechno, co poškozuje můj proces a moji lásku ke Krišnovi. I accept what is favorable for develop. A přijmu všechno, co je příznivý pro vyvinutí lásky k Pánu. I believe that only He can protect me. A věřím, že jenom On mě dokáže ochránit. And I believe that only He is maintaining me, no anybody else. Že jenom On mě udržuje při životě a nikdo jiný. Then yes, we have to be some kind of a humble mood. We have to develop humble mood. Pak musíme vyvinout pokorný přístup. Means some tolerance. To znamená toleranci. Some patience. Trpělivost. To respect all others, doesn't matter what they're doing. Respektovat ostatní bez ohledu na to, co dělají. Not expect respect for oneself. A nečekat úctu od někoho jiného. So this is called Sharanagati. If somebody can develop that consciousness, that mood, only my Lord, God is my only protector, only maintainer. I will take the favorable circumstances to develop and I reject what is not so favorable. This is Sharanagati. It's just one word. Pokud někdo tohle dokáže vyvinout, že Pán mě ochraňuje a odmítám všechno, co je nepříznivý a přijmu všechno, co je příznivý, tak to je Sharanagati. If Sharanagati is there, surrender, Sharanagati, to odevzdání, then everything is completely clear. tak všechno je zcela jasný.
there's no any doubt anymore, or even any question. Everything is very clear. You can see it every moment. Už tam nejsou žádný pochyby ani žádné otázky, všechno je zcela jasný a neustále to dokážeš vidět. But if only 1, 2, 3, 5, 10% surrendered, means 90% is close to me. I cannot see the Ale rest. když jsem odevzdaný třeba na 10%, tak 90% je mi stále uzavřeno a nedokážu to vidět. So this is a step-by-step process. You cannot make the race, win the race in a moment. You have to go slowly, but steady, not stop or come back. Just continue the path. Je to proces, který je pomalej a měl by se dělat krok za krokem, ale neměli bychom se v něm vracet. Pořád bychom měli jít trošičku dopředu. Now the question is how to become 100% surrendered. Teďka otázka je, jak byste procentně odevzdaný. It's actually most simple. This is most simple because this will be our real nature, who we really are. Ve skutečnosti je to ta nejjednodušší věc, protože tohle je naše skutečná povaha, to je to, co skutečně jsme. The real natural life of every one of us. Skutečný přirozený život nás všech. Jivara Suppo is Krishna Das or Dasi is just that. Svarupa Jiva je Krishna Das. In every religion they say you're the servant of God. If you just accept it verbally, it's not sufficient. You have to completely integrate this in your life to accept, to adopt this in your life. Říká to každý náboženství, že my jsme služebníci Boha, ale nestačí to jenom jakoby vědět slovy, znát tu větu, ale měli bychom to integrovat do našeho života. For these acharyas, our spiritual teachers, they give this program to us. Proto áčarové, naši duchovní učitelé, nám dali takovýhle program. It's called sadhana bhakti or vaidhi bhakti, means I practicing such and such process. Jmenuje se sadhana bhakti nebo vaidhi bhakti a znamená to, že praktikuju tenhle nebo ten proces, tady takovýhle proces. But Mahaprabhu came and he gave spontaneous process. A Mahaprabhu přišel a dal spontánní proces. It's called, Jmenuje se who knows it? Raganuga bhakti. Means raga, anuga, raga means spontaneously connection. Spontánní spojení. Raga. Raga. Nuga. But that will work only if you follow ragatmika bhakta, means an eternal associate of Bhagavan. Ten bude fungovat ale jedině v případě, když budeme následovat ragatmika bhaktu neboli věčného Krishnova společníka. So by following an eternal servant, an eternal parishad or associate of the Lord, following in his steps, that is ragatmika bhakti, that becomes raganuga, spontaneous. Spontánní raganuga budeme jenom v případě, že budeme následovat takového věčného služebníka nebo společníka Pána Krišny. To understand, to give an example about that is like a young girl and a young boy, very beautiful, they fall in love with each other. Příklad, když se nějaký pěkný kluk s pěknou holkou do sebe zamilujou. Automatically everybody will do automatically for he or for him whatever they like, and because of love. Z té lásky automaticky pro sebe budou dělat to, co se tomu druhému líbí. So that is the ultimate goal of life. A tohle je vlastně konečný cíl života, láska. Love for the absolute center. Láska k absolutnímu středu. And that is God, or we call Krishna. A to je Bůh, kterýmu říkáme Krishna. If somebody can connect his life with the center, dokáže spojit tenhle život s centrem. that not means that he must give up everything. He has to give up nothing. He just accept that one point, that I connect myself to the center. Tak to neznamená, že se musí ničeho vzdát, všechno si může nechat, jenom se spojí s tím centrem. And from that connection myself with the center, I have connection to my son, to my daughter, to my wife, to my family. From that point, you live a harmonious, blissful, beautiful life. If not, you have too many problems. Everyone has many problems because they not consider the center. The center is he. We all meant for him. So we neglect him. We try to make us self-centered. We have to go to the absolute center. So that is the problem. My se snažíme být sami centrem, ale musíme jít k tomu absolutnímu centru, protože když začneme mít, nebo když máme ostatní vztahy v rámci vztahu našeho vztahu k centru, tak všechno bude normálně a harmonicky, jinak budou problémy. So if we can understand anything about spiritual life, so we must listen this and remember these things and again fresh it up. Pokud Do můžeme not forget. něco rozumět o duchovním životě, tak bychom to měli naslouchat a znova připomínat si to a nezapomínat na to. It's a practical, it's not theoretical. To je praktický, není to teoretický.
Smatavya satatam Vishnu, Krishna. Always remember Krishna. Smatavyam satatam means satatam always. How? I must love him. Without love I cannot remember him. Without surrender, without love I cannot remember, I cannot think of him all the time. Musíme ho milovat, protože bez té lásky na něj nebudeme pořád myslet. I fall full in love with my girlfriend, I can think 20 hours about her. No problem. Když se zamiluju do přítelkyně, tak na ní můžu myslet 24 hodin denně. Because love is there. Protože tam ta láska. It's so simple, the whole thing. Je to tak jednoduchý. But the love is okay, but you must put in the center Krishna. Ta láska je after your v girlfriend. pořádku, ale místo přítelkyně my jsme tam měli dát Krishnu. Otherwise after some time, oh, she's like this, he's like this, better to divorce. Jinak 50-60% people happen this. Jinak po nějaké době si řekne, on je takovej, ona je taková a 50% lidí se takhle rozvádí. And devotees also, no difference. Není tam rozdíl. But everything is easy to speak, no? Ale You can speak many things, it's very easy. snadno se o tom mluví, to je jednoduchý o tom mluvit. But have to be applicated in our daily life. Ale my to musíme aplikovat do našeho každodenního života. So Chaitanya Mahaprabhu, he came to give to this the world. Chaitanya Mahaprabhu dal tohle v to světu. All these beautiful mellows, the sweet love to the Godhead, to Krishna. Tyhle ty sladké nálady lásky k Bohu, k Krishnovi. That is the goal, this is the aim. The last, how to say, the final goal is that. Tohle, to je ten konečný cíl. So the best education is to understand about Radha and Krishna. Nejlepší vzdělání je pochopit o Rádhu a Krishnu. The realization of the divine name is to understand Radha and Krishna. Realizace svatého jména je pochopit Rádhu a Krishnu. The biggest pain is to be separated from the loving devotees of Radha and Krishna. Sorry? The biggest pain for devotees to be separated from the loving devotees of Krishna. Radha Pro Krishna. odaný je nejhorší bolest být odloučený od odaných Radhy a Krishny. The best education is to understand about Radha and Krishna. Nejlepší vzdělání je pochopit o Rádze a Krishnovi. So yesterday we had a little discussion, Ramananda Roy. Včera jsme měli nějakou diskuzi o And Ramananda Mahaprabhu, Royovi, they spoke this. o Mahaprabhuovi. But the positions was reversed. Ale byly tam obrácený ty jejich pozice. Basically the Lord speak to the devotee. Pán většinou mluví ke svým odaným. Arjuna is a devotee. Arjuna je odaný. Krishna is a God. A Krishna je... co? Krishna is God. Krishna je Bůh. Bhagavan. Bhagavan. So he speak to his devotee. Jsem slyšel jiný slovo. Takže on mluví ke svým odaným. So Já bych je Krishna. Chaitanya Mahaprabhu Takže and Ramananda Roy a Ramananda turn the Roy thing. si to The obrátil. devotee speak to the God. Takže odaný mluví k pánu. Just opposite. Not God speak to the devotee speak to God. Takže není tam, že pán mluví k odanému, ale odaný mluví k Bohu. Is wonderful or not? Je to úžasný, nebo ne? There is a question. Yes. Já si myslím, že jako základní taková prvotní věc je jako vyvinout nějakou upřímnou touhu. I think the primary thing is to develop some sincere desire, some sincere hankering. Ať je to vlastně jako pro nějaký materiální úspěch nebo pro duchovní úspěch. Either if I'm trying for something material or spiritual. A tam se myslím, že to všechno začíná. Pokud tam není ta upřímná touha, tak se ty věci nezačnou vůbec dít. I think this is the very first beginning, because without this sincere desire, nothing will ever happen. Completely correct. No, to je naprosto We správně. 100,000 times repeat about sincerity. My 100 000krát opakujeme o upřímnosti. All the time we may forget it. Pořád o tom And opakujeme. if you start any material plan, any project material, you must be also sincere, otherwise it will not work. Cože? Že 1000krát jsme slyšeli, ale pokud vždycky zapomeneme. Sorry. If a material work is done, I give an example. No? Dávám příklad, že Must be also sincere. i když se dělá nějaký jakoby hmotný projekt, tak taky tam musí být ta upřímnost. So bhakti yoga, the spiritual understanding, spiritual realization is
completely based on sincerity. Bhakti yoga neboli duchovní chápání je zcela založený na upřímnosti. Not half-heartedly to do it. Nedělat to jenom na půl srdce. Oh yes, today I'm chanting. I don't feel good. Always chanting somebody and so. And better watch some movie or do something else. Something like that. You know, it's not so sincere. He don't want really progress. But if you have a business, you must be sincere. Cannot space out. Otherwise, we lose all the money. Jo, je to jako nemůžeme to dělat jenom jako na půl, že no, tak dneska co budu čentovat, nebo se podívám na nějaký film, jako musíme to opravdu dělat jako upřímně, stejně jako business taky nejde dělat jako jenom na půl, jinak prostě člověk přijde o všechny peníze. And you can learn this from rich people. A tohle ti Elon Musk, whatever name you mentioned, they're sleeping in the office, he working day and night, he sleep few hours. Always, they're really... Tady tyhle ty bohatý lidi, tak ty prostě někdy spí v kancelářích a opravdu pracují ve dne v noci. They are sincere people, they're not spaced out or half-heartedly, they do the thing full. Jsou upřímní, nedělají to jenom na půl, nejsou spaced out. And they fail many times also, but still they not give it up. A taky mnohokrát se jim něco nepovedlo, ale oni se nikdy nevzdali. If I could get so much eagerness and sincere to worship and serve to Krishna like the materialistic people do for the money, I will be a very high wise person. Pokud já dokážu vyvinout tolik upřímnosti a sloužit Krishnovi tak jako tady tyhle ty materialisti to dělají pro svý peníze, tak so we cannot make it too easy, just take a sweet bowl, some sabji rice dal and take rest and everything is nice. It's not sufficient. It's good, but... Takže to nemůžeme tak zjednodušovat, že občas si dáme nějakou sladkost a sabji a pak budeme, jo, a pak jdeme akorát spát a tím to final, I mean, if the lecture is not good, then maybe to get satisfaction by prasadam. Jako samozřejmě, když není dobrá přednáška, tak se aspoň uspokojíme prasadam. Get some bliss. A získáme tak nějakou otherwise, sometimes we also have to be shocked a little, get a shock, you know. Why you not surrender? What you doing in your life? Why you not chant? Million times you listen we should chant. Why you not chant? Trochu šokovaný, jako milionkrát si slyšel, že máš čantovat. Proč nečantuješ? Proč nejsi vážnej? If you remember Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, the spiritual master of Srila A.C. Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Goswami Thakur Prabhupada, when he approached his spiritual master, Srila Kišorí Raman Maharádž. Když Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada přistoupil ke svému duchovnímu mistru Kišorí Raman. So he took initiation. This was another story. To bylo i jiný story, vzal od něj za světsko. But his spiritual master was illiterate. Ale jeho duchovní učitel byl nevzdělaný. And Srila Bhaktisiddhanta, he was a topmost scholar, not only in Ayurveda, in Jyotish and astrology, language and everything is very genius. A naopak Bhaktisiddhanta Saraswati byl naprostý genius, on věděl všechno, byl jeden z nejlepších učenců na astrologii, na všecko možný, Ayurvedu. Also his brain was a Shrutidara. Já jsem mu taky říkal Shrutidara. That means he remembered everything what he hear, what he read, what he study, he can repeat everything, he don't forget nothing. Shrutidara. To znamená, že měl jakoby fotografickou paměť, že si pamatoval úplně všechno, co kdykoliv slyšel, co si přečet. So it's very rare such people who have such a brain. Jsou opravdu vzácní. Because when he learned English, he took just the dictionary, he read it from beginning to the end, and better language than any English professor. On se naučil anglicky tak, že si prostě přečetl slovník a znal jako víc výrazů než nějaký anglický profesor. Some people have such a high brain capacity. Nějaký lidi prostě mají takovouhle vysokou mozkovou kapacitu. But his Gurudev, he could not even make his signature. Ale jeho Gurudev se nedokázal ani podepsat. He could not know how to write. Nevěděl, jak psát. So how to compare that? Tak jak He became a spiritual master. A on ho vzal za duchovní učitele, tak jak se na to koukat. And now comes the point. A teďka přichází ten bod. When he take instruction from him, from his spiritual master after initiation. Když potom zasvěcení od něj bral pokyny od svého His spiritual master make a big shock to him. Tak ten duchovní mistr jeho velmi šokoval. He said, you don't know nothing. On řekl, ty nic All nevíš. your scholarly, all your knowledge, all your brain is completely useless. Všechno tvoje poznání a učenost je úplně k ničemu. Big shock. To byl strašný šok, samozřejmě. What he said, he don't can even read a book, and I could have 10 professor titles or whatever. Ty nedokážeš přečíst ani knížku, abych mohl mít 10 profesorských titulů. But what he understood from that moment, he said, he gave me a great shock. He shocked me. On na to pak Bhaktisiddhanta
Saraswati vzpomínal, jako já jsem byl fakt šokovaný, on mě šokoval. So unless I am shocking the people now, Takže já teďka musím taky make a šokovat shock ty to lidi. them. Musím, He cannot wake up. musím je Nobody. šokovat, protože jinak They se like to sleep in neprobudějí. Maya, in illusion. Že oni Triguna spí v té Maya. iluzi, v Triguna Maji. I know. You don't know nothing. What Já you know? všechno vím, já všechno You vím, don't know ale when you ne, ty nic die. You nevíš. don't know how much breathing you need, how much blinking your stomach, how this functions. What you know? No, nothing. Ty The ani body ne- functions automatically or what? Nevíš, jak funguje tvoje tělo, funguje jako nějak automaticky, nebo jak je to možné, že funguje. Therefore, the people should be not so puffed up. Proto lidi by neměli být tak nefoukaný. They should be humble. Měli by být pokorní. Mostly when some disease comes, Většinou, some když war přijde comes, nemoc, some nebo big přijde problem válka, comes, they nebo come a nějaký little velký humble by problém, nature. tak přirozeně trošku Pushing spokojený. them down, then okay, I surrender, I keep a mask, I keep injection, everything, yeah, I will do, yeah. Když You je, kill yourself, no problem, they kill you, don't, okay, I'm Jo. surrender to death, jo, but že not to Krishna. oni začnou být jako, jak se to říká, pokorný a jo, dobře, já si dám masku, jo, dobře, já si dám injekci, jo, ale klidně mě zabijte, ale ne, jakoby ne, odevzdají se Krišnovi. So this is the situation in that world. To je situace v tomhle světě. But regarding his question about the higher world, such a world exists. Ale ten, jak se ptal na ten vyšší svět, tak ten neexistuje. But this world is of pure harmony, love and sweetness. Svět čistý harmonie, lásky a sladkosti. Very, very sweet dealings amongst the people there. It's very beautiful. Všichni se tam k sobě chovají opravdu sladce a krásně. And everything is made of eternity there. Nothing is, there's no time there. A všechno je tam vyrobený z věčnosti a není tam žádný čas. Nobody becomes old or must die there. Nothing. Nikdo tam neumírá, nestárne. And they are completely free. A jsou naprosto svobodní. They can do what they want. Můžou dělat, co chtějí. But first we have to make it to come back to the Godhead, to the spiritual world. A napřed musíme přijít do toho duchovního světa k Bohu. That means I must wake up from the illusion. To znamená, že se musíme probudit si How? If somebody is sleeping Jak? and I Když někdo spí, wake up, he really sleeps, he wake up, oh yeah, okay, já I wake up. zatleskám a on opravdu spal, tak se hnedka probudí. But if somebody pretends to sleep, Ale jestli někdo dělá, že he spí, can make a big sound, he will just pretend to sleep, he don't tak want to wake můžeme up. dělat jakýkoliv zvuky chceme, ale on bude dělat, že pořád spí. So that is the middle in this world. Takže This takhle, our society where we're living. taková je společnost v tomhle světě, They are ve all in kterém žijeme. this slum of Maya, this illusion, they're all sleeping. Všichni spí v té iluzi, v té máji. And when they hear the Sankirtan today, we have many millions of people there. A dneska jsme potkali na Sankirtanu We miliony chant, lidí. all devotees nicely chanting. Všichni vodaní krásně zpívali. Many people dancing and listening, and what mostly they pass by and they go their own way. Nějaký lidi taky začali tancovat a poslouchat, ale většina lidí jenom prošla. But something they got. Ale něco aspoň dostali. Therefore, it's also necessary to chant Hare Krishna Mahamantra slowly. Proto je taky potřeba Not zpívat Hare Krishna, Mahamantru pomalu, they don't understand what you chant. protože jinak ty lidi tomu nerozumí. So we try our best to chant very softly the name, Takže my in se a snažíme slowly zpívat that we jemně. can, are they chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. They can get the 16 words, this Mahamantra. Takhle můžeme získat tu 16 slovnou Mahamantru. Yesterday on the train station, you asked one man came something. Then when he finished, he said Hare Krishna. He looked at me, Hare Krishna. And he Včera jsme se ptali na nádraží nějakého pána na Perfect. něco a já jsem mu řekla Hare Krishna. A jako poděkování mám taky řekla Hare Krishna. Bylo maybe dokonalé. he know from before, or he No. just immediately Možná to spontaneously znal, replied, I don't know. Nebo prostě zrovna jako, mu to takhle přišlo, ale co? I mean, if that name comes pure, Pokud just tohle, one Hare Krishna, je tohle jméno čistý, aspoň jedno Hare Krishna. if in all karma from unlimited lives is gone, Tak it's všechno cancelled. karma z nekonečných životů je vynulovaná. So we never know when this name comes. A nikdy nevíme, kdy tohle z toho čistý The jméno second přijde. name gives you eternal relationship. Who are you? Who is Krishna? A to druhý svatý jméno ti dá věčný vztah s tím, kdo seš ty a kdo je Krishna. And one more time, if you, 3 names pure, A když po třetí řekneš to je čistý they will jméno, place you in the midst of Brajamanda Vrindavan. tak You se, can sing, dance, chant, cook, do everything for Krishna. tak se dostaneš do prostřed Vraja Mandaly a tam můžeš cokoliv dělat pro Krishnu. That is our home. A to je náš domov. Yes, you have your home comfort there. Tam máme naši útěchu domova. Beautiful, sweet life, Krásný harmonious sladký život, life, harmonický loving život, dealings,
complete ecstasy, very happy. Naprosto Blissful. extázi. Je to velmi That is the blbý. life of Krishna consciousness. To je život Krishna vědomí. Even in this world you can make it. Not wait to do until you breathe your last, you die. Now also possible. I v tomhle životě je to možný teďka, nemusíme čekat, až naposledy vydechneme, můžeme na to mít přímo And teď. when comes to that point, you very happily Haribol, Hare Krishna. A když k tomu bodu přijdeme, tak budeme velmi šťastní. Haribol, Hare Krishna. Full belief in the Lord that He will manage everything. He is already there in the heart, as Paramatma. Musíme mít plnou víru, že Pán všechno zařídí. Wherever He will take me, Kamkoliv mě let odnese. Him go. Tak I have no power to where I should go. já nemám žádnou moc v tom, kam půjdu. And I'm a part of Him and never actually really separated. A jsem jeho He is částečka, so takže close to me. nikdy nejsem Ishva skutečně Sarvaputam oddělený. Hadesya Juna Zistade. I'm in the heart of everyone. On je mi tak blízko, Means very in protože everyone's Krishna heart je. He is. Very No, close, srdci so každého. close I cannot see Him. He is too close to me. On je tak blízko, že ho I cannot see my eyes, He's too close to me. I need some mirror. On je, Mirror to see my eyes. já svoje oči nedokážu vidět, potřebuji k tomu zrcadlo. So to Protože see jsou tak myself, I blízko. need the mirror of the scripture, of the spiritual master, of the Vaishnavas, to Takže, reflect that I know who I am. abych viděl sám sebe, tak potřebuji zrcadlo duchovních mistrů, Vaishnavů a písem, abych viděl, kdo vlastně jsem. Therefore, this is very simple. It's A to je not to velmi snadný. it's complicated if somebody thinks too much and make it very Je complicated, to then you cannot. komplikovaný, když někdo come to příliš the point. přemýšlí. But our real nature, our real natural life Naše skutečná povaha, skutečný přirozený život is to relish the beautiful relationship with the Lord. je vychutnávat si nádherný vztah k Pánu. Everyone. Každý. From the lowest Od těch up to the nejvyšších top of the highest living entities. až po ty nejvyšší živý bytosti. So the Sharanagati or surrender, Sharanagati nebo we have to, this odevzdání. life, to complete it step by step. Tam bychom měli dokončit krok za krokem v tomhle životě. And how many lives do you have to take more? A kolik We don't životů know. ještě budeme muset prožít, to nevíme. But according to the Bhagavatam, devotees ready for that. A podle Bhagavatamu vodaní jsou na to připravení. Even if his birth is not so good, A i když se Next nenarodí úplně moc dobře v is dnešním one is životě. there to take birth in hell. Klidně se narodí v pekle. They don't care for that. Je jim to fuk. How can be that? Jak je to možný? Yeah, because he have his relationship with the highest center, with the most beautiful, sweet absolute. He don't care. If he can preach there, also he will make a temple there. He preach there also. Wherever he will never, because his Lord will never forget him anymore. And he don't care for the external circumstances. Protože oni jsou spojení s nejvyšším pánem a pána nikdy nezapomene, mají ten věčný vztah, takže i když se dostanou do pekla, tak tam prostě udělají chrám a budou kázat. That loving bond had to be Ta Fixed. láskyplný pouto musí být pevný. between us, the Jiva, and the Lord. Dívama a nejvyšším pánem. And he is very, very merciful. He's not cheating anyone. On je velmi, velmi Like milostivý. if you nikoho become nepodvádí. sincere, he is more fast than our mind to come to you, to fulfill all your desires. Když jsme upřímní, tak on je rychlejší než naše mysl, aby přišel k nám. More, he's more fast. He's more fast than we are thinking. No, Yeah, maybe. it's good. He made it clear. So we have to create in our life such an atmosphere. Musíme v našem životě That, vytvořit takovou atmosféru, The Lord is reciprocate with us. aby pán s náma mohl mít tu vzájemnou výměnu. Sridham Sarvabhutanam, I am the best friend of every one of you. Já jsem nejlepší přítel všech. The Bhutas, this Sridham Sarvabhutanam, they are the living entities. Živý bytosti. Těch živých Yantamam bytostí. Shanti Mritschati, you get Shanti, peace and happiness. That Dostaneš is the mír peace a formula in Bhagavad Gita. štěstí. Tohle je v Bhagavad Gita řečeno. Oktaram Yagetapasam Savalokam Maheshwaram Sridham Sarvabhutanam Yantamam Shanti Mritschati. That is a peace formula. Je to tam o míru. So the Lord has given everything. It's up to us how much we accept in our daily life, how much we can accept of that. Pán dal We úplně can všechno. swallow the whole bill or it is too bitter. Then we Závisí. have to just cut and take a little.
a nám dává úplně všechno, ale závisí jenom na nás, kolik si z toho vezmeme. Buď si vezmeme jenom hlota, anebo prostě to. Nebo to sežereme všechno. Because basically our society, our mind, they always want to enjoy something, have to be for my enjoyment. Naše mysl si pořád chce něco užívat, chceme se na to koukat jako na něco pro náš požitek. But wait a moment, I can think, oh, why Krishna? Why he, my Lord, he should enjoy that. I think after the prasadam, first he must enjoy it. Ale napřed by si to měl užít nejvyšší pán jako prasadam. Whatever we do, it's not only eating, it's everything. A nejenom jako, netýká se to jenom prasadam, ale i všeho ostatního. You see a nice flower or whatever you see. Nebo cokoliv, co vidíme. Let him be, because it's already his. Tak ono už to je jeho, tak ať to napřed nabídneme jemu. The question is only, you see, the example is given, the father goes with his boy, and the boy, he buys some chocolate, some toffee, some sweets, and he offers to the father, and the father is very happy accepting that, but it's his money. Je to jako když chlapeček jde a koupí nějakou sladkost a dá to tátovi, tak ten táta to přijme jako, že je rád, že mu to dal, ale bylo to vlastně koupený jeho vlastníma penězma. So what the Lord wants only our love. Everything is, who can create all these things here? Nejvyšší pán chce akorát naši lásku, protože kdo tady může co vytvořit. And give such a brain, such intelligence that you shoot rockets in the space, atomic bombs in the space, satellites, millions in the space, that you have your GPS and everything. Who gives that brain, who gives the material to do such a thing? Kdo nám dal ten mozek a ty možnosti, aby jsme tady mohli střílet rakety do vesmíru a měli veškeré ty technologie a tak dále. The question is only how I'm using it. Otázka jenom je, jak to používám. I not see anything is bad in that way. How I can use to offer to the Lord to make him happy. Nic z toho není špatného, ale jak to můžu použít pro službu, nebo jak to nabídnout pánu a učinit ho šťastným. In Jonah's case, v Arjunově he případě have killed so many people on the battlefield, on zabil na bojišti tolik lidí, but he got no karma for it. ale nedostal na to žádnou karmu. Because this was, you can say, a holy war, but this was a war, the Supreme Lord wanted to reduce the demons, the demoniac mentality. He wanted to reduce it on the planet, was already too weak, too much. So he organized this war. Byla to válka, kterou Krishna zařídil, aby snížil počet démonů na planetě. Of course, if now any political leader organizes a war and he say you go there to shoot them, that is not Krishna's will. Ale teďka, když nějaký politik zorganizuje válku a řekne běžte a postřílejte, tak to není Krishnova vůle. He have to take the karma. On si za to musí vzít karmu. In the hell, there's many places there for this, all these political leaders, they will be suffering there. A v pekle je spousta místa pro všechny tady tyhle politický vůdce, kteří tam budou trpět. Believe, not believe, doesn't matter for the universal, no, they don't Věřme care. tomu nebo ne, tak It's vesmíru je to jedno. Insects in the finally, you're not more than an insect, it's just My nakonec worthless, nejsme it's víc, finished. než my nemáme. Maybe it was a big leader, but the next moment is gone. Možná to byl nějaký velký vůdce, ale v další moment je fuč. That is the so-called reality in this world. To je ta takzvaná realita v tomhle světě. So still you can pray for everyone, to wish good to others, to definitely. Pořád se můžete modlit za ostatní a být ke všem laskavý. The thing will take its course anyway. Ty věci se odehrajou stejně. But the good influence you can do Ale dobrý vliv to the world and to the other people na is svět a na ostatní lidi. if you change yourself, Když změníte váš samotný. not to change the environment for the others, to change yourself, Nesnažme se změnit to prostředí a ostatní, ale jenom na samotný. to become a noble person, Staňme se vznešenýma lidma, dignified person. důstojnýma lidma. Like Sri Dev Goswami Maharaj used to say, the Gaudiya Math stands for the dignity of the human race. Sri Raman Maharádž říkal, že Gaudiya Math stojí... Je tady pro důstojnost celého lidstva. Means all for all the To znamená pro úplně všechny. spiritual devotees. Gaudiya Math means all devotees of Gaudiya Math znamená všichni oddaní Gaurangi. coming from Gauda Desh originally, Gaudiya. Gaudiya, protože to pochází z Gauda Devotees Deshi. of Gaura, Gauri's devotees. Oddaní Gauri. She's so much sweet and merciful.
see only the good things. My bychom měli vidět jenom ty dobré věci. Everyone have some good things, even if Všichni mají nějaký dobrý věci. blind out all these negative bad things, you just take the little good things. Dejme na stranu všechny ty negativní věci a vezměme si ty dobrý. What is his name there? I'm Radek. Radek. You satisfied with that the answer before some, or you need more, or I don't know how you can catch that. It was quite some. Já se nejdřív podívám na tu druhou kapitolu, pak uvidím. He said he will first check the second chapter and then. Huh? He said he will first check the second chapter and then he will see. Okay. You were satisfied. Jo, já jsem chtěl ještě říct k těm válkám a k tomu, co se děje. Já jsem o tom jako hodněkrát přemýšlel a pak jsem pozoroval ty lidi, co dělají, jak jednají, kolik jako vyvíjejí hříšných aktivit, kolik zabíjejí zvířat. A to všechno, co dělají, tak vzhledem k tomu, co dělají, tak se to ve skutečnosti jako děje hrozně málo. Hrozně málo, opravdu strašně málo. Yeah. Like sometimes I'm thinking about all these wars and diseases, these bad things which are happening in this world, and then I compare it to how people are actually behaving, like they are killing animals and doing many sins. Actually, it's not that bad. Like he would expect that something worse should actually happen. Depends on judging for like people doing so many bad things. So the reactions are not that bad actually. Not yet. But Not why? yet. But also question why. Also question why not so bad reactions. Because on that there's like a scale, you know. Yeah. On one side, the devotees on the planet, there's so many temples now, so many people chanting Hare Krishna Mahamantra. This is that. And the other side is all this demoniac, these heavy activities. So Je to jako váhy. Na jedné straně těch váh vodaný staví temply a čentujou a dělají všechny ty vodané činnosti a na druhý ostatní lidi dělají ty hříchy. So to reduce to make the world demon free, Krishna came and used Arjuna to kill 600 million people. They all these powerful leaders, all they was in Kurukshetra for 5,000 years, and they kill each other. Only 5 remained the Pandavas. Krishna All others was killed on both sides. použil aby vymydl těch nějakých 60 milionů nebo kolik lidí, miliard. Yeah, da is Parati Parata. I will come when the religion goes and Tu válku vlastně přežilo jenom 5 lidí, 5 pandovců. So Krishna, they killed all the people directly on the spot. Krishna zabil všechny ty lidi na místě. But now Chaitanya Mahaprabhu, Ale teďka Chaitanya he want to Mahaprabhu kill this demoniac mentality in the people, not the bodies. zabít tu démonskou mentalitu v těch lidech a ne ty těla. Not the bodies, the mentality. Ne ty těla, ale tu mentalitu. And we listen so many stories, even who become later devotees, he was against God, atheist, even demoniac. They changed completely because they became very sick, heavy disease or some big problem, then they start praying and they changed their complete life in one life. A známe tolik příběhů, kdy někdo opravdu ateistický nebo dokonce démonský se dostal třeba do nějakých problémů a pak se teda začal modlit a úplně to změnilo jeho život. Prithvi Archanadiri Gram Sayuram, this one sloka is there. Sarvatma, and in all the villages the Hare Krishna Mahamantra will be here. This is the prediction in Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu, so now this, we should not underestimate the chanting the power of the Mahamantra. Neměli bychom podceňovat sílu zpívání Mahamantry. But still should be much more spreading this Krishna movement. Krishna consciousness must be spread much more. Pořád bychom měli to Krishna vědomí hnutí rozšiřovat víc a víc. But even big leaders like Modi in India, he comes to the temple in Delhi, ISKCON temple, and he speaks some slokas from Bhagavad Gita. They opened the biggest Bhagavad Gita in the world there. In incarnation, he was there. So there, and he bring Bhagavad Gita to the Chinese and Arabic, everything is going on. Takže Modi, vlastně indický premiér, tak ten tam chodí v Delhi jako do iskonského chrámu a byla vlastně nějak největší Bhagavad Gita na světě, tam jako inaugurovaná ta. But definitely you're right, the Kali Yuga is advancing.
Máš Definitely. pravdu, Kali Yuga pokročuje, o tom není pochyb. How so many animals killed every day, Tolik zvířat je zabitých každý den and how the people there are more corrupt a lidi jsou and skorumpovanější cheating for their selfish, for their selfish purposes. a podvádějí kvůli svým vlastním sobeckým zájmům. So we also really don't know, but even Prabhupada 50 years before he foretold many things what happened. They will force the people to take vaccination, they will force the people, all this Prabhupada 50 years before he spoke all these things. You know? Prabhupada před 50 lety tohle spoustu věcí předpověděl, jako že lidi budou nucený vakcinaci a tak dále a tak dále. So in that way, that Kali Yuga is sure advances. Kali Yuga určitě pokračuje, Definitely. jako se rozvíjí, určitě. And now as so many more human take birth on the planet Earth. A víc lidí se narodí na planetě Zemi. 30-40 years before was just half population, now it's double. Před 30-40 lety byla jenom půlka populace a teďka je to dvojnásobný. But the point is always, who controlling whom? Ale otázka vždycky je, Maybe kdo those ovládá people koho. in power have a lot of money to control many things, but they also can go only to such a step what is allowed from sanction from above and not one step more. Ty lidi, co tady všechno ovládají, všechny ty peníze a tu situaci, tak oni sami jsou ovládaný a oni nemůžou jít jako za určitou hranici. So better is always to see these things from a spiritual standpoint. Tyhle věci je vždycky dobrý vidět z duchovního hlediska. Because from the relative standpoint, if we involve ourselves to discuss all these last years, I don't know how I call it, all these viral stories, to discuss this, you can discuss endless. He said this, they said like this scientist said this, doctor said like this, everybody says something. But what you know? Protože So many considerations. hodně se diskutovalo o té nemoci a tak dále, že tenhle doktor řekl tohle, tenhle tamto, ale nakonec co my víme. So that is to see the thing from the relative observation. Takže bychom měli vědět, Právě tímhle způsobem vnímáme věci relativně. Když diskutujeme ty věci, o kterých ve finále stejně nic nevíme, jak bude. To je ten relativní pohled na svět. A teď v kontrastu k tomu bude ten absolutní. But ale you can see it from the absolute consideration. That is our můžete point vidět z now. absolutního pohledu a to je to, o co by nám mělo jít. Have anybody the vision to see it from the absolute consideration from the Krishna side? Měli bychom to vidět z absolutního pohledu, z Krišnovy strany. If you can see that from that side, Když to vidíme z jeho pohledu, and z you jeho strany, believe what even in the Bible is written, in the Bhagavad Gita is written, in all scriptures written, a budeme věřit to, co je napsané v Biblii a v Bhagavad Gitě a ve všech písmech. that not even one grass can move without the will of the Lord. Že dokonce ani stéblo trávy se nepohne bez Pánovy vůle. That is absolute consideration. To je absolutní pohled. From that standpoint, you look from that point, then everything is all right. Když se podíváš na to z tohohle úhlu, tak všechno je v pořádku. Why I should find fault here, there, the people doing this, he doing like this, doing like that. Proč bych měl It's v not tom need hledat, because že everything lidi is dělají controlled from above. tohle a tamto, protože všechno je to jakoby Program. z- And you will schválený see- ze zhora. Now I can tell you, if in like some days before we celebrate the divine appearance of Lord Narasimhadev. Před pár dny jsme oslavovali božský zjevení pana Lord Narasimhadeva. Narasimhadev Bhagavan appeared to save his devotee Pan Narasimhadev se objevil, aby zachránil svého vydaného. and to kill the most powerful demon in 3 worlds, not only in this planet, 3 Aby zabil worlds. toho Whole nejmocnějšího universe. démona nejenom na téhle planetě, ale na 3 světech. He makes so much terror out of all the people, Brahmins, saintly people, killing left and right, so many problems. Který fakt zabíjel napravo nalevo a způsoboval tolik potěží svatým lidem a všem. But when Narasimhadev appeared, A když se objevil Narasimhadev, in one moment it was finished. v momentě Just po one něm byl moment. spust, jenom v malém momentu. It was nothing. When the Lord appeared, Please. this effulgence, the light was so bright, illuminating everything. As he was the most powerful person, was nothing. What the Když se front of objevil him. Pán, tak ta ohromná záře a všechno, on byl proti tomu úplně nic. So, and Prahlad Maharaj, he said, please, A my Lord, you want to bless me, I don't have any desire. Prosím, můj pane, požehnej mi, já nemám žádnou No, touhu. no, you must take something. A Narasimhadev říkal, ne, ty Yes, musíš my něco father, he vzít. was a very crazy On person. říkal, OK, no můj otec byl He jako killing so many trochu people, he co. did so much crimes, he On will zabil go to tolik hell lidí forever. a udělal tolik strašných věcí, on bude navždycky v pekle za to všechno.
Narasimha said, don't worry, Narasimha říká, everything neboj, is already solved. všechno už je vyřešení. So many generations, maybe 100 generations forward and back, where pure devoted expert is free from the karmas. Spousta generací, možná z toho, když se objeví čistě Even vodaný, ordinary devotee, očištěný od 7 karmy. births front and back. Even a Kanishta beginning devotee can save 3 generations front and back. Dokonce i From Kanishta hell, vodaný from suffering. dokáže zachránit 3 generace dopředu a dozadu od utrpení. Just by Takhle. taking birth in that family. Jenom tím, že se narodí v té rodině. That is Shastra, that is a Bhagavan's word To je himself. We šástra, have to to jsou believe that. Bhagavánovy slova a musíme tomu věřit. I just repeat that. It's not Já I to write opakuju. Srimad Bhagavatam. To je v Bhagavatamu. So everything is there composed or written. Tak The všechno je Bhagavan's appearance is zapsaný. very auspicious. Bhagavanovo zjevení je velmi příznivý. So the Singadev protect always the devotee. Takže Narasimha vždycky ochraňuje svoje vodaný. Just see and watch the thing, that's all what we can do. Jenom koukejte na ty And věci, that to je time you všechno, co not můžeme be dělat. idle, you practice reading Bhagavad Gita, chanting Mahamantra. Čti Bhagavad Gitu a zpívej You have Mahamantru. 24 hours every day. Máš 24 hodin každý den. Need for sleep 6-7 hours, 6-7 okay. hodin potřebuješ You na work spánek. 7-10 hours, okay. You eat, sleep, Pracuješ go nějakých toilet, then there's still some 7-8 hours hodin a left. Občas jíš a občas jdeš na záchod. Instead ale of pořád open je the tam ještě television or spousta the hodin, tak YouTube, you sit místo with japa, koukání na Hare YouTube Krishna, nebo na Krishna. telku, tak čapuj. But now we are really controlled by this, Ale teďka jsme opravdu ovládaný tady těma that is placičkama. my pocket computer. To je Whole universe I have in my hand. počítač. V That podstatě is mám the problem. celý svět v mý ruce a to je ten problém. Maharádž, já bych vám chtěl velmi poděkovat za odpověď na své otázky. I would like to thank you very much for your reply for my question. A za celou přednášku, kterou jste dneska dal. And I really thank you for the class today. A jestli mi dovolíte, tak bych se vrátil k jednomu bodu, o kterém jste But mluvil. if I can, I would like to return to one point that you have mentioned. Bhaktivedanta Swami Prabhupada řekl, že celý tenhle svět se otáčí pod magickým vlivem sexuální energie. Srila Prabhupada once said that all this world is turning according to the sexual energy. Já jsem pochopil z toho, co jste říkal, že když ji dokážeme překonat, tak nás čeká vlastně ještě jakási její nebezpečnější nebo jemnější forma. I understood that even when we subdue or like overpass the sexual energy, still the more subtle form is waiting for us in the form of pratishtha. Yes. A to je něco jako připoutanost nebo láska ke svému falešnému egu. It is something like a love or attachment to our false ego. A pochopil jsem to správně? Did I understand it well? That Yes, pratishtha yes, means- definitely. Yeah. I can only answer how Raghunath Das Goswami answered the Pratishta. If you leave the other Kama Kaminika, we take away, we just keep the Pratishta. That means I'm great man, I have followers, I'm a good teacher, all this, whatever. I'm a good family man, and it's Pratishta for ego. Raghunath Das Goswami to vysvětlil, že i když zanecháme těch peněz a těch žen, tak tady tohle, já jsem velký, tenhle nebo tamten, tak... Now it becomes really radical. You Radek, now I make it radical, but not I, just repeat what I hear. Sri Raghunath Das Goswami compared this Pratishta. If there's a big donkey standing, and you stand backside, he take up his tail and he passes his urine and you take a shower. Takže jako je to celý přirovnaný It's like k tomu, jako, že když si stoupneš za osla, zvedneš mu ocas a vykoupeš se v jeho moči. To je... This is like that. Because what is body? What I am a great man or what? What should be this? It will be ashes. V čem jsem velký? The Mother Earth, air, earth, water, fire, air. They will ask back. This body is made from the earth. They will ask back their ingredients. They want it back in form of ashes or a rotten body. So you cannot keep it. Je udělaný jako ze země a těch 5 prvků si to zase všechno vezme zpátky, ať už v podobě popela nebo rozkládajícího se těla, ani si ho nemůžeme nechat, takže jaký velký člověk. Therefore, if I'm thinking I'm a great man or whatever, this is nothing more than the shower of a donkey's urine. Proto když si myslíme, že jsme velký člověk, tak to není nic lepšího než sprcha oslí močí. But I can't make it more radical even. Have 1 point more. No, Maharádž tu odpověď uvedl tím, že Radek je Radek, takže ta slovní říčka, že uvede radikální příklad. Jo. Oslí močí a teď uvede ještě radikální. I don't know if you can swallow that. It's too much. Takže teď jde ještě radikální dál. This comes from Bhaktisiddhanta. To přichází od Bhaktisiddhanty. He said they're eating like
if the pigs, you saw this in Vrindavan, pigs, Ve Vrindavanu pigs, ty no? čuníci. They like to eat a stool, no? Oni rádi papají hovínka. And they don't like maybe rascal, or maybe they like now, but basically they're more happy with, when they're eating the stool, their day is going and they're very happy, don't take them away because they're fighting for the stool. Možná jako sladkou kuličku by si taky dali, ale prostě úplně to nejvíc jako to hovínko a když jako ho papají, tak ho prostě fakt je nemůžeš otama otáhnout, protože oni... And what comes out from that big, that stool? A z toho prasete zase vyjde ven tady tohle z toho vínko. Then one devotee asked the Prabhupada, why you give such an example? A jeden vodaný se ptal Prabhupády, proč dáváš takovýhle příklad? He said, I could not find anything lower. A on říkal, protože už jsem nemohl najít nic nižšího. This is the last thing. I could not find less than this. To už jako je úplně Under to this I could not nejhorší. find anything. Therefore I give this example. Proto dává tady ten příklad. So maybe you can remember this thing. Takže Not možná comes bychom from si me, na to it's just repeating Já that. to jenom opakuju, to nevychází ze mě. But we're treating this body nice and it's also okay because he can serve to Krishna. A my se chováme k tomuhle No tělu problem. pěkně, protože může sloužit Krishnovi. This basically those who offend us and Mayavadis and this who living in the false concept of life, they're like this. What they are saying, what they are manifesting is like this. Že ti, kteří jsou mávadíni nebo aparádí, tak ty to mají takhle. Like half truth, Je to polopravda. nicely backed half truth Je to hezky zabalená polopravda. is worse than complete falsehood. A to je horší než úplná lež. Because complete falsehood, maybe we can one day, by listening some devotees, Harikatha, some Kirtan, you can rectify it and immediately change. Protože úplnou lež můžeme díky vodaným nebo sankirtanu nějak napravit. But those who in this concept, they want to make everything one, to merge everything in something. Ale ty, kteří chtějí And say everything is one, we also God. říct, že všechno je jedno a že oni jsou taky Bůh. So that should be avoided. Tak na to bychom si It's měli very dávat. bad because we are not God. Že my nejsme How I can say I'm God? Kdo může Tadita říct, že já jsem- Narayan, the poor God. God is not poor, he is the richest of all. A Bůh není chudej, Bůh je nejbohatší ze všech. So there's many false concepts of religions and teachings. They are really half. Something is between. If you look, it's also something is truth. That you're somehow eternal and something is truth, but it's mixed up with like a hodgepodge. It's not clear. Je spousta falešných konceptů náboženství, kde prostě je půlka pravdy a půlka nějakých nesmyslů a je to tam smíchaný dohromady. So better to listen the truth. Je lepší naslouchat And what pravdě. is the truth? A co je pravda? Is Krishna, Krishna. God. Bůh. Not that somebody becomes God. God is already God. Ne, že někdo se stane Bohem, ale Bůh už je Bůh. There's some people there get many followers and they're playing this. Nějaký That lidi. time in Bhaktivinoda Thakur's time, this how called this Falgu Bhagavan, false Bhagavan. Že za Bhaktivinoda Thakura byl nějaký Phalgu Bhagavan, falešný Bhagavan. He just used the simple people, use their assets, what they are. On akorát využíval ty jednoduchý lidi. So Bhaktivinoda Thakur smashed all these things. A Bhaktivinoda Thakur to rozsekal. So Bhaktisiddhanta Goswami Prabhupada, Thakur Bhaktivinoda, they gave all this Bhaktisiddhanta Saraswati a instructions to us. Bhaktivinoda Thakur nám dávali všechny And tyhle the instrukce. Prabhupada, his godbrother say, A Prabhupada a jeho Bhaktivedanta, bratři říkají, he pierced a hole to the stones of the hearts of the people, like jo, duchovní pierced věci heavy, Prabhupada, o něm a říkají, hole to že the stones. Bhaktivedanta Prabhupada Jo. to preach in the West, to takže duchovní věci pierce the Prabhupada stone říkají, hearts že of the on people. probodl kamenný srdce lidí. Now you can easily put the threads through. A teďka už je jednoduchý tam protáhnout. Many preachers provaz. can come and the preacher continue this preaching the Bhakti philosophy. Můžou přicházet jako kazatelé a kázat filozofii. So that will continue because it's predicted by the Lord. He wants that. It will happen. A bude to pokračovat, protože Pán to předpověděl, Pán to chce, takže se to stane. And many people die not only in the war. Every day so many catastrophes. A I každý don't know den how je many tolik people every day katastrof. dies. Millions. Miliony lidí každý den umírají. Adhyatmika, adhibautika, adhitaivika klesha. Klesha means sufferings. Klesha znamená utrpení. Adhyatmika comes from your own mind and body. You become sick or Adhyatmika whatever happens. pochází z našeho vlastního těla. Adhyatmika, adhibautika means that Adhybaudika
the nature, some earthquake, some tsunami, some hailstorm, or whatever, some hurricane take away houses and forest fire. And Adityaivika, the demigods, what they're making the earth shaking. Co způsobí třeba zemětřesení. So these sufferings exist like a trisaka of Durga. Constantly piercing the people, give pain. Either in the mind, in the body, or in the nature, or above. Tělo, nebo příroda, nebo to pochází ze zhora. So in that world we're living now. V takovémhle světě teďka žijeme. So if you want to escape from these clashes, from these sufferings, uniknout tady před touhle kléšou, you must try to step by step to surrender to musíme se snažit krok za krokem odevzdat se Krišnovi. Saranagati, surrender. Saranagati, odevzdání. Taste this. You taste, you get the rasa means taste. It's very palatable, very good. Získáme chuť. Krishna Nam is very tasteful. Service is very tasteful. Harikatha is tasteful. Je velmi chutná. Even Tyaga, the renounce something, is also tasteful. Dokonce jestli něčeho zříct, tak to je taky chutný. We must get a taste of this, then we can give it to others also, to inspire other people. Dát i ostatním a inspirovat další lidi. If you feel this in you, automatically you want to give it to others. You have some good thing. If you keep it with you, you're not shining much. But if you distribute it, you get more. Tak to nebude tak dobrý, ale když to rozdáme, tak získáme ještě víc. Like you have all this knowledge, no? Jako když máme všechno you know all these things in the Shastra. You're very inspired by the acharyas, by the Shukadeva Goswami, Mahaprabhu, the Bhagavan speak to us. Then you cannot keep it with you. You must you meet somebody you can speak. Pak už to nedokážeme udržet jenom sami v sobě a chceme se s někým potkat a někomu o tom říct. How are you? How you feel? Jak se cítíš? How is your life is going? You're satisfied? You're suffering? You're worried about something? Jak je tvůj život? Trpíš nebo jsi v pohodě? Bojíš se něčeho? Just basically ABC. Je to v podstatě abeceda, základ. Not rasa tattva or prema tattva or siva tattva or nam tattva. The rasa that is it will come automatically. Tohle přijde automaticky. You need only one thing, everybody. Potřebujeme jenom jednu věc, všichni like we sing the song before. Shraddhavan Janahe, Shraddhavan Janahe. Oh, faithful people, I tell you one thing. I give you the highest best thing. Dávám vám tu úplně nejvyšší věc. Only one price you must pay. Ale musíte zaplatit jednu cenu. This is Shraddha. A to je Shraddha. You have developed faith. Musíme vyvinout víru. Strong faith in it. Silnou víru. Shraddha. Shraddha. Other Shraddha. Bez Shraddhy. Sadhu Sangha. Sadha Sangha. Bhajana Kriya. Anatta Nibritti. Then unwanted things from my life go. And we become very happy. Nechtěný věci z našeho života odejdou. Because they're like a big weight on me. I have to carry luggage here, there. I cannot throw it down. I have to carry all this heavy load. Musíme si táhnout tady tenhle Then Nishta will come also. We will be more fixed in the devotion. Pak přijde Nishta a budeme ustálenější v odanosti. And if you get ruchi taste, a když získáme ruchi, they will speak for itself to you. Tak už sami budeme mluvit sami za sebe. So you will do it. Máme chuť, bude se nám to líbit. Takže to budeme dělat. Ashakti means you can remember always the Lord automatically. Že budeme na Pána neustále vzpomínat. And Bhav, what is your wealth in your heart just awakens slowly. Bhav, to bohatství, co máme v srdci, ta láska se začne pomalu probouzet. If you love to the center, to the Lord, you can love anyone, everybody. Even the demons, the killers, everybody will love. Because you understand he's a soul. Dokonce i démony, protože budete chápat, že oni jsou duše. He's not the body, he's not the mind, he's a soul. Že nejsou tělo, nejsou pure soul, ale jsou čistou duší. Everyone. Každý. And then finally prema, that is like the ray of the sun and the full sunlight. To je rozdíl jako mezi paprském slunce a celým sluncem. Completely illuminated. Celá osvícený. We see, remember Gurudev, when we see Prabhupada, we see the videos, how the effulgence, how they're smiling. They're like children, very simple. Very simple, surrendered. Velmi jednoduchý a odevzdaný. They're not showing up a big leadership. Neukazovali se jako nějaký velký vůdci.
And there in Christianity they also become like the children, you can go back home to Godhead. A v křesťanství se taky říká, když budete jako děti, tak se můžete vrátit We zpátky k give Bohu. up all hypocrisy, duplicity, everything to Vzdejte just se believe that veškerý neupřímnosti a like children dvojakosti. they're pure. Vidíte, že děti jsou čistý. No tvoje ne. Co? Tvoje ne. Moje ne. Hare Krishna, Hare Krishna.